बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। कामरान सुलहरी की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट में अंधे कत्ल के मुकदमे का ड्रॉप सीन। बीवी ही शोहर की कातिल निकली। आशना के साथ मिलकर शोहर को कत्ल करने वाली मुलजिमा को आशना समेत गिरफ्तार। सियालकोट में मुरादपुर के इलाका काला घमनान में सफियान नामी नौजवान को नामालूम मुलजिम ने फायरिंग करके कत्ल किया और फरार हो गया। मकतूल सफियान के पुरअसरार कत्ल से इलाके में खौफ की फिजा पैदा हो गई, जबकि अंधे कत्ल का सुराग पुलिस के लिए चैलेंज बन गया। एसपी इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में एसएचओ मुरादपुर मियां अब्दुल रज़ाक ने पेशावराना महारत से तफ्तीश करते हुए मुलजिम फैसल को गिरफ्तार किया, जिसने इंकशाफ किया कि मकतूल सफियान की बीवी सायरा भी कत्ल में मुलव्वस है। वो दोनों शादी करना चाहते थे, जिसके लिए सफियान को रास्ते से हटाने का मंसूबा बनाया और इसे कत्ल कर दिया। मकतूल सफियान की 3 साल कबल सायरा से शादी हुई थी और 1 साल की बेटी है। पुलिस ने मुलजमान को गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। खबर शामिल करते हैं मरी से। मजहर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक मरी मार रोड पर भिखारियों की भरमार। मुल्क भर से आने वाले सियाह मुकामी अफराद और दुकानदार परेशान। मार रोड पर दिन हो या रात जब देखें मांगने वाले सैर के लिए आए सियाहों का रास्ता रोक कर खड़े हो जाते हैं, जिससे फैमिली के साथ आए अफराद इंतहाई अजियत का शिकार होते हैं। इसके साथ दुकान में खरीदारी करने वाले सियाह भी शदीद मुतासिर। इंतजामिया मरी कहीं दिखाई नहीं देती, ना ही मार रोड पर सियाहों की सहूलत के लिए मौजूद टूरिज्म स्क्वाड अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। चंद दिन कबल भी टूरिज्म स्क्वाड के दफ्तर बाहर सियाह आपस में झगड़ा करते रहे और ड्यूटी पर मौजूद एहलकार दफ्तर में बैठे खामोश तमाशाई बने रहे। मरी में सीजन के शुरू होने से अब तक 12 आला अफसरान को आगाह किया गया है कि मार रोड पर भिखारी और अफगानी कैमरामैन मांगने वाले पठानों के बच्चे सियाहों के लिए वबाले जान बने हुए हैं, लेकिन कोई भी मुस्बत इकदाम ना किए जा सके कि मुल्क भर से आए सियाह इन लोगों से बच सके। गुज़िश्ता रात भी मरी मार रोड GPO चौक में म्यूजिक पर डांस करवाए गए, लेकिन ना ही इंतजामिया कहीं दिखाई दी, ना ही टूरिज्म स्क्वाड कहीं दिखाई दिया। मेन GPO चौक जामिया मस्जिद के सामने डांस एक शर्मनाक इक़दाम है, जिससे ताजरों और मुकामी अफराद में गम और गुस्सा पाया जाता है और मार रोड पर सियाह फैमिलीज़ को भी शदीद अजियत का शिकार होना पड़ा। मरी की ताजर बरादरी और मुकामी अफराद का यही कहना है कि 18 महकमे मरी में काम कर रहे हैं, लेकिन कारकर्दगी किसी की कहीं दिखाई नहीं देती। मरी मार रोड पूरा सीज़न मछली मंडी का मंजर पेश करता रहा, लेकिन ना ही इंतजामिया मरी ना ही टूरिज्म स्क्वाड की कारकर्दगी तसल्ली बख्श रही। मरी एक सियाहती मरकज़ है। हर साल हज़ारों की तादाद में सियाह मरी का रुख करते हैं, लेकिन यहाँ मार रोड पर भिखारी बच्चों अफगानी कैमरामैनों से ना सिर्फ सियाह तंग है, साथ ही मरी के ताजर भी शदीद मुतासिर होते हैं। आला अफसरान और ज़िम्मेदारान ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए मुस्बत इक़दाम करें और मांगने वाले और दीगर सरगर्मियों से मुंसलिक अफराद से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। बहावलपुर से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राना शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ज़हीर अनवर जपा ने कहा है कि दरिया सतलुज में मुमकिन सैलाब की आमद से कबल दरियाई पट्टी की आबादियों की महफूज मकामात पर मुंतकली का अमल तेज़ी से जारी है। ये बात उन्होंने आज यहाँ अपने दफ्तर में सैलाब से बचाव के हवाला से बरोकार लाए गए फासले इक़दामात बारे मीडिया ब्रीफिंग देते हुए बताई। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ने अवामुन्नास से अपील की है कि वो इंतज़ामिया के साथ ताउन करे और माल मवेशियों समेत महफूज मकामात पर तेज़ी से मुंतकली को यकीनी बनाएं। डिप्टी कमिश्नर ने ताज़ा तरीन सूरत हाल बारे आगाह करते हुए बताया कि इस वक्त हेड गंडा सिंगवाला के मुकाम पर 2,78,000 क्यूसिक से ज़ायद, हेड सलमान की के मुकाम पर 78,000 क्यूसिक से ज़ायद, जबकि हेड सलमान के मुकाम पर 30,000 क्यूसिक से ज़ायद पानी का डिस्चार्ज रिपोर्ट हुआ है। डिप्टी कमिश्नर बताया कि दरियाई इलाकों में आबाद लोगों को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करने के लिए ज़िला भर में 19 फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए हैं, जिनमें से 9 फ्लड रिलीफ कैंप्स अहमदपुर शर्किया के दरियाई इलाकों में, 5 फ्लड रिलीफ कैंप्स बहावलपुर में, 2 फ्लड रिलीफ कैंप्स खैरपुर टामियावाली में, जबकि 3 फ्लड रिलीफ कैंप्स हासिलपुर के दरियाई इलाकों में कायम किए गए हैं, जहां मुतलका अमला भी तैनात कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ने बताया कि मुमकिन सैलाब के इलाकों में से अब तक 1042 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। नेज़ ज़िला भर में मौजूद ज़मींदारा बंद को भी मजबूत बनाया गया है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि अवामुन्नास की जान और माल की हिफाजत हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है और इस सिलसिला में ज़िला इंतज़ामिया, महकमा रेवेन्यू, रेस्क्यू 1112, महकमा अनहार और दीगर तमाम मुतलका महकमे फील्ड में मुतहरिक हैं।
انہوں نے مزید بتایا کہ ممکنہ سیلاب سے متاثر ہو سکنے والے مواضعات سے لوگوں اور ان کے مال مویشیوں کے لیے فلڈ ریلیف کیمپس میں میڈیکل اور لائف سٹاک کیمپس بھی قائم کر دیے گئے ہیں، جہاں وافر مقدار میں ادویات کی دستیابی سمیت میڈیکل آفیسرز اور پیرامیڈیکل سٹاف اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے مامور ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مال مویشیوں کی حفاظتی ویکسینیشن سمیت جانوروں کے لیے ادویات اور چارے کا انتظام بھی کیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر بہاولپور نے اس عزم کا اظہار کیا کہ فلڈ ریلیف کیمپس میں آنے والے تمام افراد کو ہر ممکن سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ریسکیو 1122 باقر حسین نے اس موقع پر میڈیا نمائندگان کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ ریسکیو 1122 کی جانب سے ضلع بہاولپور میں ممکنہ سیلابی صورتحال سے نبردآسماں ہونے کے لیے 118 ریسکیوز ڈیوٹی پر موجود ہیں، جبکہ 20 واٹر بوٹس سمیت دیگر ضروری ریسکیو اینڈ سیفٹی ساز و سامان بھی مہیا کر دیا گیا۔ ڈیلی جب میٹنگ ہم کرتے تھے ایک دوسرے سے واٹس ایپ پہ بھی وہ سب شیئر کرتے تھے، تو یہاں تک تو ہم اللہ کا شکر ہے سکسیزفل رہے۔ اب جو ہے وہ آ رہا ہے وہ چونکہ کافی میسیو ہے، تو اس کے لیے اب ہم آپ کو اور لوگوں کو بھی تکلیف دے رہے ہیں، وہ آگے آپ کو بتاتے ہیں۔ نمائندہ خصوصی حال پنجاب شیخ وقاص اقبال کی رپورٹ کے مطابق کمشنر بہاولپور ڈویژن ڈاکٹر احتشام انور نے ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بھون بہاول نگر کے ہمراہ ہیڈ سلیمانکی کا دورہ کیا اور دریائے ستلج میں سیلاب کی صورتحال اور ضلع انتظامیہ کی جانب سے حفاظتی اقدامات اور دیگر متعلقہ امور کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر افسران بھی موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بھون نے ہیڈ سلیمانکی میں کمشنر بہاولپور کو 3 تحصیلوں منشن آباد، بہاول نگر اور چشتیاں میں 23 ریلیف کیمپس میں ہیلتھ اور لائف سٹاک اور دیگر محکموں کے اسٹالز اور متوقع سیلاب میں متاثرہ آبادیوں کی منتقلی، محفوظ نقل مکانی اور ان کے لیے خوراک، لائف سٹاک کے لیے چارہ اور صحت کی سہولیات اور دیگر امور سے آگاہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر بہاول نگر نے کمشنر بہاولپور ڈاکٹر احتشام انور کو بریفنگ میں بتایا کہ ضلع بہاول نگر میں قائم کیے گئے اس فلڈ ریلیف کیمپس میں متاثرین کو خوراک، ادویات کی سہولیات فراہم کر رہے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بھون کا کہنا تھا کہ ریسکیو 1122 کی جانب سے خطرناک مقامات پر 7 پوسٹیں دن رات متاثرین کی مدد کر رہی ہیں اور ضلع انتظامیہ دن رات کی بھرپور محنت اور کاوشوں سے لوگوں کو بروقت دریائی بیلٹ سے محفوظ مقامات پر منتقلی میں کامیاب ہوئی ہیں اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن پوری طرح الرٹ ہے اور عوام کی مدد کے لیے کمر بستہ ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں پنڈی بھٹیاں سے مسافر کوچ کو حادثہ، 16 افراد جاں بحق۔ رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے بیورو چیف پنجاب ملک نثار احمد کھوکھر۔ فیصل آباد سے موٹر وے پر پنڈی بھٹیاں کے قریب پک اپ وین اور مسافر کوچ کے درمیان تصادم کے نتیجے میں آگ بھڑک اٹھی۔ حادثے میں 16 مسافر جاں بحق اور 10 زخمی ہو گئے۔ ریسکیو حکام کے مطابق مسافر کوچ کراچی سے اسلام آباد جا رہی تھی کہ حادثہ پیش آ گیا، جبکہ پک اپ وین ڈیزل لے کر جا رہی تھی۔ ریسکیو حکام کے مطابق مسافر کوچ میں 40 سے زائد مسافر سوار تھے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جاں بحق افراد میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں، جبکہ اکثر زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی۔ ڈی پی او ڈاکٹر فہد کا کہنا ہے کہ حادثے میں بس اور پک اپ وین کے ڈرائیور بھی جاں بحق ہوئے ہیں۔ ڈی ایس پی پنڈی بھٹیاں احسان ظفر نے بتایا کہ صبح 4:15 بجے کے قریب پک اپ وین اور مسافر کوچ کی ٹکر ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ حادثے کے بعد گاڑیوں میں آگ لگ گئی، دونوں گاڑیاں جل کر تباہ ہو گئی۔ پک اپ وین ڈیزل لے کر جا رہی تھی۔ ڈیرہ غازی خان کے علاقہ چوٹی زریم میں مدرسہ حسینیہ حنیفیہ کے پرنسپل مولانا شاہد حسین حنفی کا کہنا ہے کہ آزادی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پاکستان کو آزاد کرنے کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے طویل جدوجہد کرنے کے بعد کامیابی حاصل کی۔ پاک آرمی کے جوانوں نے ہمیشہ ملک اور قوم کی حفاظت کی۔ حل کے علاقے میں جانوروں کا نقصان کرنے والے بھیڑیے کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی۔ سید آفتاب حسین برنی، بیورو چیف آن نیوز۔ بکر سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے بیورو چیف سید آفتاب حسین برنی کی رپورٹ کے مطابق منکیرا کے نواحی دیہاتوں کری شاہ محمد یاروالا کیسان والا میں جنگلی بھیڑیے کی اطلاعات۔ منکیرا جنگلی بھیڑیے یا لگڑ بگے نے گزشتہ 1 ماہ میں کسانوں کے لاکھوں مالیت کے جانور چیر پھاڑ ڈالی۔ منکیرا ضلع انتظامیہ اور محکمہ وائلڈ لائف کو آگاہ کرنے کے باوجود جنگلی خونخوار بھیڑیے کو مارا نہ جا سکا۔ دیہاتی علاقوں کے لوگ اپنی مدد آپ کے تحت جنگلی بھیڑیے کو تلاش کر رہے ہیں، جبکہ کچھ دیہاتیوں نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ وہ کوئی جنگلی چیتا ہے جو انتہائی تیز رفتار ہے۔
سیکنڈوں میں غائب ہو جاتا ہے، جبکہ آج ڈی پی او حافظ محمد نوید کے حکم پر جنگلی جانور کے خاتمے کے لیے ایس ایچ او تھانہ منکیرا امیر احمد خان بھاری نفری کے ہمراہ لطیف آباد جنگل میں پہنچ گئے۔ سینکڑوں علاقہ مکین بھی موقع پر پہنچ گئے۔ ایس ایچ او تھانہ منکیرا امیر احمد خان نے جنگلی جانور کی تلاش کے لیے سینکڑوں افراد کے ہمراہ کئی کلومیٹر گھنے جنگلات میں پیدل سفر کیا اور کئی گھنٹے تک مختلف علاقوں میں پیدل سرچ آپریشن کیا۔ جنگلی جانور کے خاتمے تک روزانہ کی بنیاد پر جنگل کا سرچ آپریشن جاری رکھیں گے اور اہل علاقہ کی جان اور مال کا تحفظ میری اولین ترجیح ہے۔ ایس ایچ او تھانہ منکیرا امیر احمد خان کی علاقہ مکینوں کو یقین دہانی بھرپور ساتھ دینے اور کئی کلومیٹر پیدل سفر کر کے سرچ آپریشن کر کے اہل علاقہ کی حوصلہ افزائی پر اہل علاقہ کی جانب سے ایس ایچ او تھانہ منکیرا امیر احمد خان کو زبردست خراج تحسین۔ ننکانہ صاحب سے رضوان مغل کی رپورٹ کے مطابق بچے کی روڈ الرحیم رائس میلز پر زیر تعمیر کمرے کی چھت گر گئی۔ اطلاع پا کر ریسکیو 1112 کا عملہ وہاں پہنچا۔ چھت گرنے سے 3 افراد زخمی ہو گئے۔ ریسکیو عملہ 35 سالہ احسن اور 22 سالہ عمران کو طبی امداد فراہم کی اور 40 سالہ لال حسین کو ڈی ایچ کیو اسپتال منتقل کر دیا۔ خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے۔ ہمارے بیورو چیف کراچی عرفان مری کے مطابق میر خدا بخش مری صوبائی وزیر توانائی ہونے پر ضلع ٹھٹھہ سے تعلق رکھنے والے مری برادری کا معزز شخصیت آل پاکستان مری اتحاد کے مرکزی جنرل سیکرٹری میر جہانگیر خان مری اور یوتھ ونگ کے صدر میر محمد ملوک مری کی اعزاز میر خدا بخش مری کو صوبائی نگران کابینہ میں شامل ہونے پہ مبارکباد دی۔ مزید جہانگیر مری کا کہنا تھا کہ ضلع ٹھٹھہ اور سندھ میں رہنے والے مری برادری کے لیے یہ خوشی کی بات ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں خیرپور ناتھن شاہ سے۔ 2022 کے سیلاب میں تحصیل خیرپور ناتھن شاہ میں جاں بحق ہونے والے افراد کے ورثاء کو چیک دینے کی تقریب منعقد۔ سابق ایم پی اے انجینئر عبدالعزیز جنیجو فی گز افراد میں 10 لاکھ روپے کے تقسیم کیے گئے۔ تفصیلات کے مطابق 2022 کے سیلاب میں تحصیل خیرپور ناتھن شاہ میں جاں بحق ہونے والے افراد کے ورثاء کو چیک دینے کی تقریب منعقد کی گئی۔ سابق ایم پی اے انجینئر عبدالعزیز جنیجو فی گز افراد میں 10 لاکھ روپے کے چیک تقسیم کیے۔ اس موقع پر انجینئر عبدالعزیز جنیجو نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی عوامی خدمت پر یقین رکھتی ہے۔ پی 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 چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے سیلاب متاثرین کے لیے جو وعدہ کیا وہ سندھ حکومت کی مدد سے پورا کیا۔ سیلاب متاثرین کی ہر ممکن مدد کر رہے ہیں۔ مکانات تعمیر کیے، مالی امداد کی، چھوٹی کاشتکاروں کے لیے زرعی معاونت کی۔ سندھ میں کسی بھی سیلاب متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اس موقع پر پی پی رہنما زبیر جنیجو، تحصیل صدر لالا اعجاز حسین چانڈیو، میونسپل کمیٹی چیئرمین خلیل سکندر کونہارو، خالد حسین میمن اور دیگر شریک تھے۔ خبر شامل کرتے ہیں میچن آباد سے، جہاں ہمارے رپورٹر عبدالرحمان گڈو شیخ کی رپورٹ کے مطابق ہیڈ سلیمان کی پر 2,80,000 کیوسک سیلابی ریلا گزر رہا ہے، جس سے وسیع پیمانے پر نقصانات کا شدید خطرہ ہے۔ کمشنر بہاولپور ڈاکٹر احتشام انور نے شدید سیلابی صورتحال کے پیش نظر ہیڈ سلیمان کی اور ریتکا کا ہنگامی دورہ کیا۔ کمشنر بہاولپور نے دریائے ستلج میں سیلاب کی صورتحال اور حفاظتی اقدامات کا جائزہ لیا۔ کمشنر بہاولپور کو ریلیف کیمپس میں متاثرہ آبادیوں کی منتقلی اور محفوظ نقل مکانی بارے ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بون کی طرف سے بریفنگ دی گئی۔ لائف سٹاک کے لیے چارہ صحت کی سہولیات اور دیگر امور سے بھی آگاہ کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ ریسکیو 1112 کی جانب سے خطرناک مقامات پر 7 پوسٹیں دن رات متاثرین کی مدد کر رہی ہیں۔ ضلعی انتظامیہ لوگوں کو بروقت دریائی بیلٹ سے محفوظ مقامات پر منتقلی میں کامیاب ہوئی ہے۔ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سیلابی صورتحال کے باعث پوری طرح الرٹ ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں سمندری سے۔ 2 گروپوں میں جھگڑے کے دوران فائرنگ، فائر لگنے سے 2 افراد شدید زخمی، سول اسپتال سمندری منتقل۔ زخمیوں میں ذوالقرنین اور علی رضا شامل۔ فائرنگ کا واقعہ تھانہ سٹی کے علاقہ لاری اڈا کے قریب پیش آیا۔ زخمیوں کو تشویشناک حالت میں فیصل آباد ریفر کر دیا گیا۔ نامعلوم مسلح افراد کی تلاش جاری، جلد ہی گرفتار کر لیں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں پاک پتن سے۔ ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر راؤ علی جوہر کی رپورٹ کے مطابق الخدمت جماعت اسلامی کی ٹیم کا پاک پتن دریائے ستلج سیلاب متاثرہ علاقے کا دورہ، امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ امیدوار جماعت اسلامی حلقہ پی پی 192 ڈاکٹر ساجد لطیف مانیکا نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس مشکل وقت میں حلقے کی عوام کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے اور عوام کی ہر ممکن مدد کریں گے۔
میں حلقے کے مخیر حضرات اور دیگر فلاحی اداروں سے اپیل کرتا ہوں کہ اس مشکل وقت میں اپنے مصیبت زدہ بھائیوں کی مدد کریں۔ لوگوں پہ سر و سامانی کی حالت میں کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ آپ خود ان کی مدد کو پہنچے یا الخدمت کے ذریعے ان کی مدد کریں۔ اس موقع پر لطیف وٹو، توقیر حیات وٹو اور لیاقت وٹو بھی ان کے ہمراہ تھے۔ اس وقت الخدمت فاؤنڈیشن پاک پتن کی ٹیم دریائے ستلج پہ موجود ہے۔ ہم یہاں جائزہ لینے آئے تھے یہاں کی صورتحال، تو یہاں کی صورتحال بالکل جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ پیچھے سے پانی بہت زیادہ آ رہا ہے، تو صورتحال بہت خراب ہے۔ تو میں تمام اداروں سے اپیل کرتا ہوں اور تمام جو فلاحی ادارے ہیں ان سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ یہاں پہنچیں، جس کے پاس جو چیز ہے، کشتیاں ہیں تو کشتیاں لے کے پہنچیں، میڈیکل کی سہولتیں ہیں تو میڈیکل کے لیے یہاں پہ پہنچیں۔ یہاں لوگ جو ہے نا بہت مشکل میں ہیں، تو تمام لوگوں کا ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہمارے جو بھائی مشکل میں ہیں ہم ان کی مدد کریں۔ الخدمت فاؤنڈیشن انشاءاللہ کل یا پرسوں الخدمت فاؤنڈیشن کی کشتیاں یہاں پہ پہنچ جائیں گی اور دیگر جو چیزیں ہیں وہ بھی پہنچ جائیں گی، تو ہم انشاءاللہ اپنے حلقے کی عوام کے لیے جو ہو سکا کریں گے اور ان کی خدمت کریں گے۔ ڈھرکی سے خبر شامل کرتے ہیں۔ علی رضا سومرو کی رپورٹ کے مطابق کچے کے ڈاکو پکے پہنچ گئے۔ ڈھرکی کی قومی شاہراہ کے قریب ڈاکوؤں نے مویشی کے بیپاری کو فائرنگ کر کے مبینہ قتل کر ڈالا۔ بیپاری کی شناخت عارف جٹ کے نام سے ہوئی جو کہ فیصل آباد کے رہائشی تھا۔ پولیس مویشی کا بیپاری تھا جو کہ صبح سویرے لگنی والی منڈی میں مویشیوں کی خرید و فروخت کے لیے پنجاب سے ڈھرکی پہنچا۔ پولیس ڈاکوؤں سے واردات کے دوران مزاحمت کی تو ڈاکوؤں نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا اور فرار ہو گئے۔ پولیس نے لاش کو تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے سول اسپتال منتقل کر دیا۔ ورثاء کے پہنچنے پر لاش حوالہ کر دی جائے گی۔ پولیس کی بھاری نفری ڈاکوؤں کی تعاقب میں روانہ۔ خبر شامل کرتے ہیں لیاقت پور سے۔ ہمارے نمائندہ طارق محمود چاند کی رپورٹ سے۔ لیاقت پور زیر زمین پانی کڑوا ہے۔ یہاں پر میٹھا پانی لانے کے لیے الہ آباد سے لیاقت پور تک پائپ لائن ڈالی گئی جو ٹیوب ویل سسٹم کے ذریعے کام کرتی تھی۔ روڈ ڈبل ہونے کی وجہ سے آئے دن پائپ پھٹ جاتے تھے۔ سابق ایم پی اے چودھری مسعود احمد نے اس مشکل گھڑی میں پبلک ہیلتھ والوں کو فنڈ لے کر دیے۔ ٹھیکیدار نے ناقص مٹیریل نان ٹیکنیکل لیبر سے کام مکمل کروایا جو کہ کچھ عرصے بعد ناکام ہو گیا۔ پائپ لائن پھٹ جاتی ہے جس کی وجہ سے سیوریج ملا پانی لوگوں تک پہنچ رہا ہے جو بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر پبلک ہیلتھ سے اس پائپ لائن کی شفاف طریقے سے انکوائری کروائی جائے تاکہ اصل مجرموں کو سزا مل سکے۔ عوام نے مطالبہ کیا ہے کہ پائپ لائن کو جلد ٹھیک کیا جائے تاکہ صاف پانی مل سکے۔ اب رخ کرتے ہیں رنالہ خورد کا، جہاں پر ہمارے نمائندہ محمد افضل کمبو کی رپورٹ کے مطابق کرسچین کمیونٹی نے جڑاوالا واقعے کے خلاف احتجاج کیا۔ احتجاج میں خواتین، مرد اور بچے شامل تھے۔ مظاہرین کا حکومت سے کرسچین کمیونٹی کو تحفظ دینے کا مطالبہ۔ رنالہ خورد کرسچین کمیونٹی کا جڑاوالا میں کرسچین کے گھروں اور چرچز کو جلانے کے واقعے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا اور جلائے گئے گھروں اور چرچز کے فوری تعمیر اور متاثرین کی مالی امداد کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے اس طرح کے واقعات کی روک تھام اور کرسچین کمیونٹی کو تحفظ دینے کا بھی مطالبہ کیا۔ احتجاج میں شامل افراد نے پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر کرسچین کمیونٹی کے مطالبات درج تھے۔ ٹنڈو محمد خان سے اشفاق حسین کی رپورٹ کے مطابق شہر کے بیچ میں ابلتے پانی کے نظام سومرا محلہ میں پانی جمع ہونے کے باعث علاقہ مکین شدید پریشان، کاروبار بھی متاثر۔ اس پہ مزید بتا رہے ہیں ہمارے نمائندہ اشفاق حسین۔ جی اشفاق، تفصیلات سے آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، اس وقت ہم موجود ہیں ٹنڈو محمد خان کے ایک ایسے لاوارث محلے میں جہاں پہ گندے پانی کے بھرمار لگی ہوئی ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں، ویسے تو ٹنڈو محمد خان شہر کے متعدد علاقے جس میں نصیر آباد ہو گیا، دیگر علاقے ہو گئے، وہ پانی کی زد میں، پر اس محلے کو لاوارث میں اس لیے کہہ رہا ہوں، یہاں پہ کافی دنوں سے پانی موجود ہے لیکن انتظامیہ اگور نیند سو رہی ہے، لیکن کوئی بھی نوٹس نہیں لیا گیا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ کچھ علاقہ مکین موجود ہیں، ان سے معلوم کرتے ہیں ان کو کن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آئیے بات کرتے ہیں۔ یہ سمرا پاڑا جو ہے نا تقریباً مشرف سے دور سے لے کے جو ہے نا مطلب پانی بڑا ہے، کبھی نکل رہا ہے، کبھی آ رہا ہے، کبھی جا رہا ہے۔ تقریباً 30 سال ہو گیا پپلے وہ یہ گورنمنٹ کو کبھی بھی کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، جو بیٹھے نمائندے کچھ بھی نہیں کر، ہمارے کو جو آنے جانے کی تکلیف ہے، جو ہمارا جو سارا کاروبار بند پڑا ہے، یہ مسجد میں آنے جانے کی تکلیف لگی پڑی ہے، اور جو ہم کرایہ نہیں دے سکتے ہیں، نہ ہم جو ہے بچوں کو
कुछ ले सकते हैं ना कुछ दे सकते हैं, क्या करें। 15 सालों से ये पानी इधर जमा है, 2-3 दिन के निकलते हैं। अभी तो 2 महीने हो गए हैं तकरीबन इसको पानी नहीं निकला है। पब्लिक हेल्थ की नाकारा ड्रेनेज की वजह से ये जो है प्रॉब्लम चल रहा है शहर सुमरा मौला का, गुलशन फैज का। और इधर पानी के जो है भरने से जो है इधर 3 खड्डे हुए हैं, घरों को काफ़ी नुकसान हुआ है, बच्चे स्कूल नहीं जा सक रहे हैं, कारोबारों को काफ़ी नुकसान पड़ा है। इसके अलावा इधर मस्जिद है, लोग मस्जिद नमाज नहीं पढ़ सक रहे हैं। और इधर जो है सिर्फ करप्शन चल रही है। ये मशीन बड़ी रखी हुई है इन्होंने, उसमें तेल डालते हैं, 22 लाख का बिल आता है 1 महीने का। इतना पेट्रोल चल रहा है, इधर करप्शन हो रहा है, कुछ भी काम नहीं हो रहा है। लोग इधर काफ़ी परेशान है और औरतें हमारी इधर से नहीं गुजर सक रही हैं, बच्चे नहीं सक रहे हैं। इधर गाड़ियाँ नहीं हमारी इधर जाम होते हैं, इधर काफ़ी इधर खड़ा है एक, इसमें काफ़ी गाड़ियाँ गिरी हैं, बच्चे गिरे, चंची गिरी है। लेकिन इंतजाम में आगो नींद में हमने इस मोहल्ले के हवाले से पटिशन भी दाखिल की हुई है। हम जज साहब से उम्मीद रखते हैं कि वो हमारा मसला हल करें। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे मोहल्ले से तकरीबन न मस्जिद न मंदिर कुछ भी बचा हुआ नहीं है। जो भी है आप देख रहे हो, आपके पास ये खबर आ रही है टीवी के ऊपर, देखो और हमारे साथ इंसाफ करो। ना पीपल्स पार्टी वाले सुनते हैं, ना दूसरी कोई पार्टी सुनती है। हम दरबदर हो रहे हैं, सबके पास जा रहे हैं, शिकायतें कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आप इलाका मकीनों की बातें सुनी। इन्हों का यही कहना था कि फिलफौर इस बात का नोटिस लेकर इलाका मकीनों को रिलीफ दिया जाए। बच्चे या मस्जिद आने जाने वाले या मुतअद्दिद गाड़ियाँ जो मामूल बन गया है और कारोबारी हजरात इंतहाई परेशान हो गए हैं। जी खबर शामिल करते हैं ढरकी से। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद महंगाई के वार बसों और वैगन के किराए में ट्रांसपोर्टर की जानिब से मनमाना इजाफा कर दिया। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अली रज़ा सोमरू से। जी अली रज़ा, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, देखें, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद हर चीज़ का रेट बढ़ा दिया गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ढेर की बस स्टॉप पर, जहाँ पर बसों और वैगनों का मनमाना किराया वसूल लिया जा रहा है। अगर बात करें ढेर की से सादकाबाद की तो 250 से 300 रुपये और ढेर की से सक्कर का किराया 350 400 रुपये लिया जा रहा है। इस हवाले से जब हमारी मुसाफिरों से बात हुई, उनका यही कहना था कि जब पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ता है तो किराए बढ़ा दिए जाते हैं और जब रेट कम होता है तो किराए कम नहीं किए जाते हैं। और आपको ये भी मैं बताता चलूँ कि यहाँ पर ज़्यादा किराया वसूल करने के हवाले से ना तो कोई ट्रांसपोर्ट अमलदार नज़र आ रहा है और ना ही ज़िला इंतज़ामिया का कोई बंदा नज़र आ रहा है। इन्होंने मुतालबा किया है कि पेट्रोल और डीजल के रेट में कमी की जाए। जी खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। नून लीग के कायद साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िले रहनुमा साबिक वाइस चेयरमैन ज़िला कौंसल उम्मीदवार PP 142 खान जहांजेब और इनके वालिद बुजुर्ग सियासतदान हाजी मोहम्मद औरंगजेब खान एडवोकेट ने लंदन में मुलाकात की और इन्हें ज़िला की सियासी और तंजीमी सूरत हाल और इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से आगाह किया। मुलाकात के दौरान मियां नवाज शरीफ का हाजी औरंगजेब खान से कहना था कि मैं आपसे किया हुआ अपना वादा वफा करूँगा, जैसे हमेशा आपने मेरे साथ वफा की। वो 1990 का इलेक्शन हो या 1993 का इलेक्शन हो या 1999 का, माशाल्लाह आप हमेशा चट्टान की तरह मेरे साथ खड़े रहे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने लंदन ऑफिस में मौजूद कारकुनान और साथियों को बताया कि शेखुपुरा से हाजी मोहम्मद औरंगजेब खान मेरे बहुत पुराने और करीबी साथी हैं, हर मुश्किल वक्त में चट्टान की तरह मेरे साथ खड़े रहे हैं। अलावा इसे हाजी मोहम्मद औरंगजेब खान और इनके साहबजादे खान जहांजेब खान ने नमाज जुमा अपने कायद मियां नवाज शरीफ के साथ अदा किया। शेखपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक रुकन सूबाई असम्बली उम्मीदवार PP 143 चौधरी सजाद हैदर गुजर ने कहा है कि नवाज शरीफ को सजा का हुक्म सुनाने वाले तमाम किरदार बेनकाब हो चुके हैं। मियां नवाज शरीफ का नाम तक पनामा लेक्स में नहीं था, मगर इनके खिलाफ शर्मनाक प्रोपोगंडा किया गया, बुनियाद मुकदमात कायम किए गए और ट्रायल में कुछ ना मिलने पर, बेटे से तनख्वाह ना लेने पर सज़ा सुनाई गई, जो कानून का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। वक्त आ गया है कि मियां नवाज शरीफ को इंसाफ फराहम किया जाए और इन पर दर्ज झूठे मुकदमात को फिलफौर खारिज करके कौमी सियासत में किरदार अदा करने का मौका दिया जाए, ताकि वो मुल्क की तरक्की और अवामी खुशहाली की खातिर अपनी कायदाना सलाहियतें बरोए कार लाए सकें। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में नवाज शरीफ आज भी मकबूल है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून है, जो अवाम की खिदमत की बुनियाद पर बरसर इक़्तिदार आकर को तरक्की की राह पर गामज़न करेगी और अवाम के लिए खुशहाली के मंसूबे मुतारिफ करवाएगी, जिसका मरबूत लाया अमल पार्टी की आदत ने रखा है।
शेखपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिवीजनल सीनियर नायब सदर चौधरी मुनीर कमर वाका ने कहा है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में यकदम 17 से 20 रुपए इजाफे से अवाम की मुश्किलात में बेपनाह इजाफा हुआ और महंगाई का नया तूफान आया है। मुल्क में आज हर फर्द बेलगाम महंगाई से परेशान है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ इस सूरत हाल का नोटिस लेकर अवाम को रिलीफ दें। पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवामी उमंगों की तर्जुमानी की है और अवाम के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर आवाज़ बुलंद की है। पार्टी कायदीन अवाम को रिलीफ देने पर यकीन रखते हैं और इत्तेहाद हुकूमत का हिस्सा होने के दौरान भी अवाम पर महंगाई का बोझ डालने के खिलाफ रहे। उन्होंने कहा कि इलेक्शन 90 रोज़ में कराना निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी है। इलेक्शन मुकर्रर वक्त ना कराए गए तो ये आइन के मुनाफी इक़दाम तस्वुर होगा। नई हल्का बंदियाँ हंगामी बुनियादों पर कम से कम मुद्दत में यकीनी बनाई जाएँ। इलेक्शन कमीशन मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन करवाने के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाएँ और बिलाइम्तियाज़ तफरीक तमाम सियासी जमातों को इंतखाबी मुहिम चलाने के यकसा मौका फराहम करे। शेखपुरा से आपको बताते चले, साबिक सूबाई मामले खसूसी उम्मीदवार NA 116 खुर्रम मुनव्वर मंच ने कहा है कि कमर तोड़ महंगाई ने अवाम का जीना दोभर कर दिया है। हुक्मरान गरीबों के नहीं बल्कि माफियाज के नुमाइंदे हैं। गरीब जब तक तबकाती बुनियादों पर मुत्तहिद होकर अपने नुमाइंदों को ऐवानों में नहीं भेजेंगे तब तक महंगाई से छुटकारा मुमकिन नहीं है। तमाम शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग शदीद महंगाई से मुतासर हो रहे हैं। गरीब घरानों के चूल्हे सर्द होते जा रहे हैं, लेकिन साबिक इत्तेहादी हुकूमत की तरह निगरान हुकूमत को भी इस अवामी इज़्तिराबी कैफियत का कोई एहसास नहीं है। उन्होंने कहा कि मुल्की माशियत हिचकोले खा रही है। सियासी बहरान और दीगर गो माशी सूरत हाल दिन ब दिन अबतर हो रही है, लेकिन अशराफिया अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने में मसरूफ़ है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी, नवाज लीग और साबिक हुकूमत में शामिल जमात अशराफिया की पार्टियां हैं और सभी ने गरीबों का खून निचोड़ कर अमीरों के महलात तामीर कराए हैं। गरीबों को अब इन अमीर हुक्मरानों का बाइकआउट करना होगा, अपने हकूक़ के लिए खुद मुत्तहिद होना होगा, अपने अंदर से क़यादत पैदा करना होगी। गरीबों से जन्म लेने वाली क़यादत ही गरीबों के मसाइल को हल कर सकती है। उन्होंने कहा कि बिला तफरीक रंग, नस्ल, मज़हब पाकिस्तान के तमाम गरीबों को एक प्लेटफार्म पर मुत्तहिद होना होगा ताकि अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। शेखपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब ट्रेड यूनियन के कोआर्डिनेटर ज़िलाई सीनियर नायब सदर राशिद मुनीर एडवोकेट ने कहा है कि मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम, माशी बदहाली और माशरती बिगाड़ की जिम्मेदार 16 माह में मुल्क को माशी तबाही का शिकार करने वाली इत्तेहादी जमातें हैं, जिन्होंने बरसर इक़्तिदार आने की खातिर जमहूरी असूल तार तार किए, बैरूनी साजिश की तकमील के लिए मोहरों का किरदार अदा किया और PTI को दीवार से लगाने की खातिर हर ओछा हथकंडा अपनाया। आज मुल्क में सियासी इंतकाम पूरे अरूज पर है। सियासी रहनुमा और कारकुनान को मुसलसल जबर और तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी भी इस सिलसिला की एक कड़ी है। उन्होंने कहा कि चेयरमैन PTI का बदतरीन इस्तेहसाल किया गया, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। पार्टी रहनुमाओं को झूठे मुकदमात में फंसाया जा रहा है, घरों और अमलाक पर कब्जे किए जा रहे हैं। सियालकोट में PTI रहनुमा उस्मान डार की रिहाइश गाह पर बोला जाने वाला धावा इसकी ताज़ा मिसाल है। उन्होंने कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने शख्सी सियासत, गैर जमहूरी इक़दार और गैर अखलाकी रवैयों को फ़रोग़ दिया। इन पार्टियों के अंदर जमहूरियत ख़त्म हो चुकी है। माशरे में तकसीम की हकीकी ज़िम्मेदार यही दोनों जमातें हैं, जिन्होंने इक़्तिदार की बारियां ली और मुल्क को दोनों हाथों से लूटा। इसी वजह से 60% से ज़ायद नौजवान और बाशऊर अफराद इनसे नफ़रत करते हैं। शेखपुरा से आपको बताते चले, मदनी दस्तरख्वान प्रोग्राम के चीफ ऑर्गेनाइज़र साबिक MPA हाजी मोहम्मद नवाज ने कहा कि जड़ांवाला में सोची समझी साजिश के तहत मुस्लिम और क्रिश्चियन कम्युनिटी को आपस में लड़ाया गया। कुरान पाक या दीगर मुक़द्दसात की बेहुरमती कोई कलमा गो बर्दाश्त नहीं करता, मगर साजिश का शिकार होकर घेराव जलाओ करना भी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। निगरान हुकूमत हक़ाइक़ कौम के सामने लाए और इस साजिश में मुलव्वस किरदारों को सामने लाकर निशान इबरत बनाया जाए। उन्होंने कहा कि इस्लाम अमन, मोहब्बत और भाईचारे का दर्ज देता है। दीन इस्लाम में किसी एक बेगुनाह इंसान के खून को पूरी इंसानियत का कत्ल करार दिया है। पाकिस्तान में अक़लीतों को बराबरी के हकूक़ हासिल हैं। मुल्क दुश्मनों को ये बात हज़म नहीं हो रही, जिसकी वजह से जड़ांवाला जैसा अलमनाक सानहा करवाया गया।
शेखुपुरा से आपको बताते चलें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक रुकन पंजाब असम्बली चौधरी अली असगर मंडा के खिलाफ एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट ने तहकीकात का दायरा वसी कर दिया। सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से 13 वफाकी और सूबाई महकमों को एक लेटर भेजा गया, जिसमें कहा गया कि चौधरी अली असगर मंडा के खिलाफ मुबैना तौर पर आमदन से ज़्यादा असासे बनाने और माली बदनवानियों के मुबैना इल्ज़ामात की तहकीकात की जा रही है, जिसके लिए इनकी ज़िला शेखुपुरा में मुमकिना तौर पर मौजूदा तमाम मनकूला और गैर मनकूला अमला के बारे में आगाह किया जाए। इस्लामाबाद से डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक जैसे ही चीफ जस्टिस उमर बंदयाल की रिटायरमेंट करीब आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुद को 5 अहम मुकदमात की समाअत मुकम्मल करने और फैसले सुनाने के लिए वक्त के खिलाफ दौड़ में पड़ गई है। इन मुकदमात ने चीफ जस्टिस के नामजद करता काजी फाइज ईसा को हतमी फैसले सुनाने की जिम्मेदारी विरासत में मिलने के मुमकिना मंजरनामे के हवाले से शदीद कियास आराइयों को जन्म दिया। सबकी नज़रें चीफ जस्टिस बंदयाल की सरबराही में अदालती कार्रवाई पर लगी हुई है, जो सितंबर के वस्त में रिटायर्ड होने वाले हैं। अपनी मुद्दत मुलाजमत के इख्तिताम से महज 4 हफ्ते कबल रिटायर्ड हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बिल 2023 का मुतालबा करने वाले मुतनाज़ा मामलात में से एक है। हालैंड में कुरान पाक की बेहुरमती की ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान 18 अगस्त 2023 को दी हैग में कुरान पाक की बेहुरमती के एक और इश्तिगाल अंगेज़ और इंतहाई जारहाना इक़दाम की शदीद मज़म्मत करते हैं। ये दानिस्ता इस्लामोफोबिक अमल दुनिया भर के 2 अरब मुसलमानों के जज्बात को गहरा ठेस पहुँचाता है और पुरअमन बकाए बाहमी और बैन मजहबी हम आहंगी के लिए ख़तरा है। ऐसी जारहाना कार्रवाइयों को इज़हार राय और एहतजाज की जायज़ आज़ादी के तहत नहीं लाया जा सकता। बैनुल-अक़वामी कानून रियासतों को मजहब या अक़ीदे की बुनियाद पर नफरत, इम्तियाज़ी सलूक और तशद्दुद को जानबूझकर उकसाने की रोकथाम और ममानत करने का पाबंद करता है। डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ने जुमे को वफाकी तहकीकात एजेंसी FIA के नाम निजी कारोबार में इस्तेमाल करने पर सवाल उठाया और इस बात का जायज़ा लेने का इशारा दिया, आया इस मामले में अज़ खुद दायरा इख्तियार इस्तेमाल किया जा सकता है। टैक्स लादरिंदा सिफ्त मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के हवाले से SP पोठोहार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक कम उम्र लड़कों से ज़्यादती और वीडियोस बनाकर ब्लैकमेल करने वाले गैंग के 2 मुल्ज़मान गिरफ्तार। मुल्ज़मान कमर जमान और एहसान इलाही ने कम उम्र लड़कों को ज़्यादती का निशाना बनाया और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करते रहे। वाक़े की इत्तला पर पुलिस ने फौरी मुकदमा दर्ज करके 2 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़मान के दीगर साथियों और सहूलतकारों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। मुल्ज़मान से मज़ीद तफ्तीश की जा रही है। पोर्नोग्राफी के हवाले से भी तहकीकात की जा रही है। इस्लामाबाद से डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने हफ्ते के रोज़ ऑफिशियल सेक्रेटरीट्स तरमीमी बिल 2023 और पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल 2023 पर दस्तखत कर दिए। कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद दोनों बिल सेनेट में पेश कर दिए गए। अरकान ख़जाना ने बिलों पर तनकीद की, जिसके बाद चेयरमैन सेनेट ने बिल्स कायमा कमेटी को भिजवा दिए। बादशाह दोनों बिलों में से बाज़ मुतनाज़ा शकों को निकाल कर बिलों को दोबारा सेनेट में पेश किया गया। मंजूरी के बाद इन्हें सदर अलवी के दस्तखत के लिए भेज दिया गया। सरकारी राज एक्ट सरकारी राज तरमीमी बिल के मुताबिक अगर कोई शख्स जानबूझकर अमनो आमा का मसला पैदा करता है या रियासत के खिलाफ काम करता है तो वो जुर्म का मर्तकब होगा। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद मारूफ सनतकार गौहर एजाज ने जुमे के रोज़ निगरान वफाकी वज़ीर तिजारत और सनतकार ओहदा संभाल लिया, जिसका मकसद मुल्की बरामदात को 80 अरब डॉलर तक पहुँचाना है। निगरान वफाकी वज़ीर को जुमे को कामर्स डिवीज़न और सनत को सौंपने गए अहम कामों और जिम्मेदारियों के बारे में एक जामिया ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग के दौरान एजाज ने सरकारी इदारों को दी जाने वाली सब्सिडीज़ के हवाले से खदशात का इजहार किया और इन सब्सिडीज़ को बतदरीज ख़त्म करने के अपने अज़म पर जोर दिया। खबर है मिंचनाबाद से, जहां हमारे रिपोर्टर अब्दुर्रहमान गुरु शेख की रिपोर्ट के मुताबिक मिंचनाबाद के इलाका डबल शुकरगंज में 2 सगे भाइयों को सफाकी से कत्ल करने वाला मुल्जिम आला कत्ल पिस्टल समेत गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिम खादिम हुसैन ककरिया को मिंचनाबाद पुलिस ने वक़ुआ के 18 घंटों बाद ही गिरफ्तार कर लिया।
डबर शकरगंज में बच्चों की मामूली लड़ाई पर दोहरे कत्ल की वारदात रूनमा हुई, जिस पर DPO भावनगर ने मुलजिम की 24 घंटों में गिरफ्तारी का टास्क दिया था। मकतूल मरसलीन वट्टू मौके पर, जबकि इसका भाई जफर वट्टू विक्टोरिया अस्पताल भावलपुर में दम तोड़ गया था। वाजिया रहे कि मिंचनाबाद में एक माह के दौरान दोहरे कत्ल की ये दूसरी वारदात। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। मिट्टू सुलहरे की रिपोर्ट के मुताबिक अंधे कत्ल का ड्रॉप सीन बीवी कातिल निकली। पुलिस ने आशना समेत गिरफ्तार कर लिया। सियालकोट थाना मुरादपुर के इलाका काला गमना के रिहायशी सफियान नामी नौजवान को नामालूम मुलजिम ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया और फरार हो गया। SHO मुरादपुर इंस्पेक्टर अब्दुल रज़ाक ने SP इन्वेस्टिगेशन ज़िया की हिदायत पर मकतूल सफियान को कत्ल करने वाले मुलजिम कचहरी रोड के रिहायशी फैसल को ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया। दौरान तफ्तीश मुलजिम ने इंकशाफ किया कि मकतूल सफियान की बीवी सायरा भी इस कत्ल में मुलव्वस है। पुलिस ने सायरा बीबी को हिरासत में लिया तो इंकशाफ हुआ कि इसके मुलजिम के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे और दोनों शादी करना चाहते थे। मुलजिमान ने सफियान को रास्ते से हटाने के लिए बेदर्दी से कत्ल कर दिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।